नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले अमाल का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद आयात और अहादीस को देखते हैं। सूरत अल इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप रात को तहज्जुद अदा करो, ये आपके लिए नफल है, हो सकता है ये आपको मुकामे महमूद तक पहुँचा दे। इससे अंदाज़ा हुआ कि तहज्जुद का ज़िक्र कुरान में है और इसकी बहुत अहमियत है, इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह सूरत बनी इसराइल में है, बेशक अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, वहाँ वो इन नेमतों को पाएंगे जो इनका रब इनको देगा। बेशक वो इससे पहले नेकोकार थे। वो रातों को बहुत कम सोते और बावक्ते सहर अल्लाह से बख्शिश तलब करते। इस आयत में मोमिनों की अल्लाह ताला ने एक सिफ़त बयान की है कि वो तहज्जुद अदा करते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आधी रात के बाद तहज्जुद अदा करो। इसी तरह जन्नत में दाखिल होने वाले अमाल में से और भी अमाल हैं। जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक को सलाम कहो, गरीबों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रात को उठकर नमाज पढ़ो, इस तरह तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा के पूछने पर कि जन्नत में आराम से कैसे दाखिल होऊंगा मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी से सलाम करो। इससे हमें सलाम करने की फजीलत और अहमियत के मुतल्लिक मालूम होता है कि सलाम करना जन्नत में दाखिल होने का बाइस है। इब्ने हबान से रवायत है, एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, आप औरतों के लिए क्यों नहीं जहाद फ़र्ज करते ताकि हम भी अल्लाह की राह में लड़ें, क्योंकि मर्द तो ज़्यादा सवाब कमा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए ये काफ़ी है कि वो नमाज पढ़ ले, फ़र्ज़ रोज़े रखे और शोहर की अताअत करे, तो वो इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जहाँ से जाना चाहे चली जाएगी। इससे पता चला कि औरत सही इस्लामी अकीदे पर हो, नमाज उसकी दुरुस्त हो, सही सुन्नत के मुताबिक हो, रोज़ों की पाबंदी करे और शोहर की अताअत करे, तो ऐसी औरत जन्नत हासिल करने का दर्जा पा लेती है। लेकिन औरत को जन्नत के दर्जे में बुलंदी हासिल करने के लिए और भी काम करना होंगे। औलाद की तरबियत अच्छी करे, दीनदार माहौल पैदा करे, औलाद को सदका जारिया बनाए। औरत को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है तो उसे शोहर की इजाज़त से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर का काम करना चाहिए, क्योंकि एक औरत का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, औरत 4 मर्दों को जन्नत और इन्हीं 4 को जहन्नुम में ले जा सकती है, वालिद, भाई, शोहर, बेटा, क्योंकि इन्हीं को वाज करके शोहर, बेटा, भाई, वालिद जन्नत या दोज़ख के मुस्तहिक होते हैं। इसी तरह अच्छे तरीके से वज़ू करने वाला भी जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वज़ू करता है और ख़ूबसूरत वज़ू करता है और फिर वज़ू के बाद दुआ करता है, यानी वज़ू के बाद की दुआएं करता है, तो अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। इसी तरह जो शख्स शिर्क से बचता रहा, खालिस तौहीद पर जिसने अपनी ज़िंदगी को कायम रखा, तो ऐसा शख्स भी जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये खुशखबरी दी कि अगर वो 5 नमाजें बाकायदगी से अदा करें और कबीरा गुनाह ना करें, तो अल्लाह इनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा।
اب دیکھیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں۔ جادو کرنا، شرک کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دیندار عورت پر تہمت لگانا، ناحق قتل کرنا، چوری اور زنا کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ اور جو شخص ساری زندگی ان گناہوں سے بچتا رہا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح جو شخص زکوٰۃ ادا کرے اور حاکم وقت کی اطاعت کرے تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر جائے، قیامت کے دن یہ بچے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ کا معمولی حساب ہوگا، کچھ بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے، اللہ کہے گا ان کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک و کفر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے، لیکن شرک اور کفر اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اپنی بیماری اور تکلیف و آزمائش پر صبر جو کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ اگر تم تکلیف پر صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صبر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں، اور ایک عورت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں اپنے ہوش میں نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، پر اگر مرگی کے دورے ختم ہو گئے اور وہ تکلیف نہ رہی تو صبر کیسے کرو گی؟ اور اگر صبر کیا تو بغیر حساب کے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی اور وہ عورت شفا یاب بھی ہوئی اور صبر کی وجہ سے جنت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے اعمال لے لے جو کہ جنت میں داخلے کا باعث بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو کہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہماری ساری زندگی کو کلمہ توحید پر قائم رکھے اور ہماری زندگی کو صغیرہ و کبیرہ گناہ سے پاک کر دے اور شرک سے پاک کر دے، تاکہ ہم ایک بہترین مسلمان بنیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔